Et voilà, il y a les petits Joao, passager à Kusani Saïdja, Fatima Hadja. Ah, monsieur Julien, tu vas Julien. Salut Julien, ça va? On s'est fait virer, ça va. Ouais, Je ça pense, monsieur Boubassi. Alors juste en deux mots, on est arrivé à l'aéroport de Moroni, nous ont fouillé, interrogé pendant 3 heures, et puis nous ont mis dans l'avion, voilà, contraint et forcé. Et voilà, mais tout est bien qui finit bien parce qu'on rentre tous les trois avec Fatima, donc il n'y a pas eu de... contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas eu de mauvais traitement. Et voilà, et juste un truc pour préciser, on n'est pas des journalistes de la rédaction de France 2, on est des réalisateurs pour un documentaire qui passera sur France 2. Voilà une petite nuance que je voulais apporter. Voilà, mais c'est Fatima la star maintenant. D'accord, ok. En tout cas, nous Julien, vous merci. remercions. Fatima huwasilo masiwani da wene ma journaliste likanza rijuwe heli mwarengo wa Komor ma journaliste heli wa mrengani ne zenungo ma polisi ne wa Komor heli wa mrengani na mnaji. Assalamu alaikum. Sarwa suivi Faransa gamona ya kwengi chaleureux alhamdulillah rabbil alamin. Rende ho hachu hula bonga bo islam. Rende et accueil c'est vraiment ignoble. Quand tu as parona accueil hamanda yura réservé au Komori. Même Komori, jamais. Tu expliques quoi? Après mes familles en groupe, tu retires il y a 1360 €. Il y a même une semaine, c'est un week-end il a droit. Là nous avons voilà. Le message wa Tanzania Le message wa Tanzania na washe hamada we no wazaze wenza irundi ujwambia je holiho deza uhunda ikayao ila densi aho ulawa wende wambe tita uda sala yesika jandia wa hunda kaisa ujwambia je wa hamada we walidunga bana bonga we yandeni tikazana vikaya asna hazuru sof ya kunde Komori hachu parce que zendongo wa jeni wasiona Komori swamini kwa juu henda hata waparo na tsojema Komori kama toifuwe kamba Komori yoko shmar donc gabo hazi sofia kuifanya na juko changer d'assi tilashi on va bien tilashi parce que e Komori la hatu desinao donc ngasina hazi jema sofia ufanya na kazane la petite boulot quoi. Na mimi ngamwangu wala kufanya ile hapa anjoreje mtambia kanjoreje jamaa ndio chercher anjoreje Washtaki wa mgutse na waja wazazi wanafanya Komori pia na mche bekodi kuti na mche mimi tibadi ya hafani mwambeni za kweli tibadi ya hafani tibadi kukubanya atoka hundo izindu yabona kwa ndia hafani de mettre banampeke pia tusita siku zote tusikalo de pas je vous ai besoin d'accord je dirais raison pour les on titi na bizo pia kuna mbreke timbali manari wakati wa sebejes ari the put na valise na injini ari zile wazunguze ile desifanye kwa zile tuzoka wako je kuisha mimi kama upeu abu ngono sofu kwa hao sababu kaya na mbreke alisozibua so atatu ni sasa sababu yo hafani tibali parce que mjoka ni criminel tibali mjoka kama joni wani vyo kwa tibali afanya yangu jeni wangu kama tuara tuadefie ye gosibine shikundisha na unajilika ngonio nao le fakri mrada vile tichilevyo pia tuadefie anjoreje Komori tujua koma me anjoreje Komori ngasina dawo ngasina nyumba ngasina makazi ngasina sabu hizo kodi zanu mziparta pia alhamdulillah wa rispari soko jasiba alhamdulillah yo baringa ngashukuru alafu wakati mkapasha vio banja polisi mdungani ujadi sabeba upeu sofi heliwa kau singi hawa na nyasi wao wakawasili hama criminel sababu wamezi anzo jabu na wafahamu wamezi anzo jawe meya bana basi ngomba kaya ndani kabo demokrasi ngomba kaya civiliser ha nizonda apeti hivi fanya msafara munde swafi mjeni kanga busilamu au ngabo imani binadamu mjeni ngabo mtu ya mrengengo ya mtese mrengengo ya mangadi sofanyao keleti za mbaba mbaba wa kanser bala kawazar bila swali mbaba na mtete
nishiko jumanza ukangena ukakana mucho kumanza unakunde kuno chatana mama wakati najua chatana mama Bravo Fatima, bravo. majuhano watukufu wanaonao tunashinda kamida uju ambaje holiho de mwana mshwatu ya lawa daena oanyanya ma journalisti wazunguani kayao wala wende rotijuha atu wende waonese izoboko dozibirao uju ambaje mwana mainusa ikayao nimongoni mwema sapanga wa mbona hii holiho ndizo mwana mshwatu ya zole saba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Tukara zindongo shinga zicha au shikomori nde makalima maili ya shizungu ni yambe au kairwa ni se shizungu rato iliwa ile wewe ndio Fatima hapa. Avant tout, je pense que vous comorien et comorien. Nous avons vu, Dieu merci, nos amis, nos sœurs, nos frères, nos journalistes qui ont effectué un voyage aux Comores et nous avons également vu comment ils ont été traités et ils sont reconduits à la frontière pour revenir en France sans pour autant qu'ils mettent le pied aux Comores. En sortant de l'avion, c'est tout ce qu'on a compris, ils les auront conduits à la frontière, c'est-à-dire c'est le gouvernement criminel d'Azali Assoumani. Ils ont trouvé que c'est pas bon que ces journalistes viennent aux Comores pour couvrir ce qui se passe aux Comores, c'est-à-dire la dictature, ou bien même visiter le Comores et voir comment les Comores est situé, comment elle fonctionne. Malheureusement, avec un gouvernement criminel, illégal, ils n'ont pas apprécié le fait que ces journalistes viennent aux Comores. Et immédiatement, ils leur ont dit le même avion qu'ils ont pris pour arriver aux Comores, ils ont repris ce même avion pour retourner à Paris. Qu'est-ce que nous allons dire au gouvernement Azali? Nous voulons vous dire, Azali, que tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, vous allez quitter ce pouvoir. Et votre maison sera la prison. Si ce n'est pas la prison des Comores, ça sera la prison de La Haye. En tout cas, vous serez jugé dans le tribunal de La Haye, des pays internationaux. Et donc, nous vous dirons haut et fort que Azali, tout ce que tu fais à notre pays, un jour, tu vas le payer. Cher. Et tu vas le payer cher et très cher. Comment vous traitez le peuple comorien? Comment vous traitez les étrangers qui viennent même aux Comores? Un jour ou un autre, Azali, avec sa bande de voyous, vous allez répondre, vous aurez à répondre devant le TPI, c'est-à-dire tribunal international de La Haye. Et donc, chers Comoriens, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, tout ce que je peux rajouter aujourd'hui, c'est faire appel à tous les Comoriens, papa, maman, enfants, garçons, jeunes, de vous retrouver tous à la place de l'indépendance aux Comores pour dire non, haut et fort, nous ne voulons plus d'Azali aux Comores. Nous ne voulons plus d'Azali dans notre pays. On a assez vu, on a assez vu dans notre pays. Et là, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Et donc, voilà, c'est le message que j'appelle à tous les Comoriens qui sont aux Comores, que tous doivent se retrouver à la place de l'indépendance pour dire non et dégage Azali. Merci. On est derrière la déjà. Madame Shahatu, nyoti kama mdorongo. Madame Shahatu tukufika yao miongoni mwa wandu masampanga wa bwana yenu mnashida. Ejo ambaje na miongoni mwa wandu yao uliliwa manama hona semutu no wana ne tabia zijibu au condamné daima lelo et mwananyuho Fatima hadungana na majournaliste Julien Chebassier uliliuza Komori habati bi uende warikesi wa harume avion hamao wandu watukana papier au hamao wandu yao wakaanza wafanye tabia za kungazi marume ejo ambaje kamchukua halisi parce que kamjoka Erikina Julien mwanadamu nuna sinao kasina mahamili da sinao warungao heni mahala kama Marseille, Paris heni mahala rendao sunka na Erikina Julien donc
yabo leo wakola wa confirmer bongo ikao gamweshelo kati changer la mina Julien hamangwendo zikao msuhete kwa voyage izo yanambia bakaya katibuliwa donc ye hakojua ukaya ngejokiri yakekabuliwa donc wende wa confirmer izo wajeni na journalisti wakozidania parce que tumambia ni roka yenu mahamili Julien na Eriki Warunga wafanya reportage ya hizo affaires zino okaramba kwa ngatoja ula haki ya unga sina ya haki ya unga nzori hensi class maumu ya wana haki donc bana inu kata irenga haujiro shari irengi ha non donc leo Eriki na Julien henda Komori kwa jagalia hata hiyo shawada la kamera wayuno ndo hizo wende wakuvre manifestation ikao wafanya hazina na nadeja wafanya hazi yonge onesao kaya nadeja wako jela komori hamna ya kidatani shamane komori wajiprepare hizo ngozi pia donc shasha ni hoza sidizo haku eshini hozao ndo mwana mkomori ndo na passport ya Komori ya ndabuli yaona mzazaha ya jua ukaya ihodo hao ukaya wakudaluka waringi mwana mkomori waritowe fiji ya ukaya waridulize ya jezahe parce que wale wao kone sokaya Fatima kwatu mrenga ukaya badini mkomori ya kwa sawa mpe Faransa alors que Fatima gena na harunu gena wana wa Faransa hajujo rengo Faransa na hakubeluka ngene fierté ya Komori wa hai hakubeluka ye mkomori hakubeluka katwanda rengo Faransa parce que yende mkomori ya ukubali alafu leo warone soka ngo mhana wao inu aibuku sena aibuku le ya jiru mtituhani okaye mana mkomori gure jetu wa Faransa chakatu hati alafu warenge Farahani wampe pilizo alors que Farahani ende Faransa donc wone soka kweli wama fujad kwa tujua hata ye asuli hao hata donc mimi sina zohama ezo hada sa wanrwanda sorenda barongo na mzona leo wanruna juhi ende washemeze ezi haki za hao okale utsase atangari hanao kahumtudo mohatu ejo mohatu kahumisi wao alors ngo yabo manalo yabo dasirwali sao dasirwa zao dasirwa nikaonono dasirwa sobe sao dasirwa hawe zinga donc yabo leo wasawari noho sotipia yabo leo wasawari kubiza sotipia donc yabo des solutions nzima aujourd'hui qui descend tous à la place de l'indépendance de dire stop parce qu'on en a marre c'est bon là ça suffit parce que tout ce qui est à faire tout ce qui est preuve de ces dictateurs on l'a soulevé on a les preuves ils sont là les journalistes ils sont là répatriés, même pas 24 heures aux Comores. Alors qu'ils ont amené quoi? Une caméra. C'est pas des terroristes. Ils sont là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble avec eux. Ils nous suivent. Neige, soleil, pluie. Ils sont là, avec nous. Parce que c'est la première fois aux Comores qu'on aura une histoire. Parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des reportages de ces gens-là. Donc ces gens-là, je les respecte. Bravo. Je les respecte et je leur dis bravo. Et pour eux, non, c'est pas fini. Pour eux, là, c'est une confirmation. Parce que ça fait 2 ans qu'on crie, 2 ans qu'on dit qu'on a une dictature. Mais aujourd'hui, ils ont confirmé leur dictature. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est France 2. Donc s'ils sachent très bien que c'est pas... regarde, la preuve, ils sont là, ils sont libres en France. Ils n'ont même pas passé, même pas 1 minute au poste de police, parce qu'ils n'ont rien fait. C'est que eux, c'est la dictature. On le prend, on le jette dans un avion. Mais ici, s'ils avaient arrêté parce qu'ils auraient fait quelque chose à se rapprocher, ils auraient dû pas être là, là tout de suite. Ils auraient dû aller aux police. Ils auraient dû aller à faire une enquête. Alors qu'ils sont là, ils sont libres. Je pense que maintenant, ces dictateurs sont en train de dire que chaque personne qui veut aller aux Comores, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui a des armes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, M. Julien et Chevassier, à propos de ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont dit que vous êtes parmi Farahan ou d'autres de Mabedja dont ces criminels... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a débarqué à l'aéroport de Moroni, on a été pris par les autorités, on a été interrogé et fouillé pendant 3 heures. Je précise qu'il n'y a pas eu de violence. On ne nous a donné aucune information, aucun motif.
Et à un moment, très rapidement, ils nous ont mis sur le tarmac, ils nous ont poussé, ils nous ont forcé à rentrer dans l'avion. Ah bon? On a eu très peur, pas pour nous parce que c'est pas si grave de se faire expulser, mais qu'ils gardent Fatima en prison. On a été très soulagés quand quelques minutes plus tard, Fatima est arrivée dans l'avion, donc on rentrait tous ensemble. Au final, voilà, c'est un désagrément, mais on est tous là, sains et saufs. Et voilà, c'est juste dommage de constater qu'on ne peut pas entrer sur le territoire comorien pour simplement visiter ou faire notre travail à nous qui est d'être des témoins. Nous, on documente votre mouvement. Je reprécise que nous ne sommes pas des journalistes de la rédaction de France 2, mais on est des documentaristes, des réalisateurs qui travaillent pour un documentaire qui passera en 2022 sur France 2 le mardi soir. Et je pense que vous êtes au courant qu'aujourd'hui les Comoriens se réunissent à Trocadéro, je pense aux environs de 13 heures. Est-ce que vous aurez le temps de passer là-bas pour confirmer ce qui s'est passé ou informer les Comoriens? C'est possible, là on vient juste de débarquer, on vient de passer 48 heures dans des avions et dans des douanes, donc là on est quand même un petit peu fatigué. On va suivre l'affaire et le suivi évidemment. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'on va faire dans quelques heures. Voilà, ce qui nous intéresse, nous on voulait éventuellement voir ce qui allait se passer aujourd'hui aux Comores, parce qu'il y a des marches qui sont prévues. Voilà. Donc on n'a pas d'infos à l'heure actuelle sur ce qui se passe. Est-ce que vous en avez, nous on vient de débarquer de l'avion, est-ce qu'il y a des manifs là en ce moment? Oui, la manif est maintenue. Je pense que la femme de Chamouine est passée à la télé France 3 et de jour. Maintenant que vous êtes revenu en France, qu'est-ce que vous pensez faire pour vraiment montrer, parce que là vous allez sauver des autres qui sont là-bas. Est-ce que vous allez garder toujours jusqu'à 2022 où vous pouvez informer les journalistes ou d'autres médias ce qui se passe aux Comores en attendant 2022 que le document va sortir? Alors une fois de plus, nous on n'est pas des militants, on est des journalistes, enfin, on est des documentaristes, on est des témoins de ce qui se passe ici. Donc nous on ne va pas faire de l'actualité sur ce qui se passe. Nous, il y a un film qui va sortir une fois l'an prochain. Après voilà, si des journalistes, on est un peu informés sur ce qui se passe, parce qu'on suit le dossier depuis longtemps, si des journalistes veulent nous appeler pour qu'on donne des informations... De toute façon, nous sommes désolés, vraiment désolés, et nous vous remercions de votre courage en attendant le document sortir en 2022. Merci bien. Pour compléter et répondre à votre question, qui est comme quoi est-ce qu'il y aura la manifestation ou il n'y aura pas? La dernière nouvelle, la manifestation va y avoir lieu sans l'autorisation de l'État. C'est-à-dire les Mabédias et les Comoriens vont manifester à la place de l'indépendance aujourd'hui à partir de 13h-14h, heure de Comores. Donc, juste un dernier truc, nous notre situation elle est pas grave, elle est anecdotique. Je pense qu'il faut peut-être plus penser aux gens qui sont arrêtés arbitrairement, ceux qui sont en ce moment en prison, qui ont été arrêtés sans véritable motif. Manamsha hatu manafwa maduni marika yao ni miongoni mwa wandu wahembwana yinu kabisa engwa moje holiho des ajiri majournalisti walicheziwa wananyasiwa hiyo ujambaje tuko Handani, assalamu alaikum. Tengo kaunga nyivani kaunga mwanama Fatima Yusufu mjini maza ya Bambao. Kao hadungana ni majournalisti wa Faransa wakaanza wende Komori. Wende ala aeroport ya Hahaya wende waziri wa makwasina dwa wanjia haruma ensi ya Hahaya ya Komori. Yetera ya Hahaya hamonte kwasina dwa deja efasize ensi ya Komori. Fatima wamana mgazija. Fatima wamana azaliwa ngazija. Azaliwa mjini nyumazaha ya Bambao ya leleshaha mjini nyumazaha ya Bambao. Wamdazaha ya hapa biha mwezi wa Molti ya Mira hata ajia wasili nezishanda ya uja ya mzai hata biha hamzaha hamlele hapabu hamlele hamashaka hamamu hanguha haroha hajabonzi ajia tashia enti ya Komori maana kajaroshia mdazaha hewa yeche kajaroshia ya familia haji kajaroshia mjoni madaha wa yeche shaharosha ya Komori kama jabu ni akmari na zola hahaya ni Abu Yusuf na hani mambo kudu hahaya wanaro hanjaroshia hahaya wahahao wache shatrosha ensi ya Komori maana wa mzima shaifangida ya hoa rupia maana ya utabihu wa mdu mzima rango mwezi wa mwenzake nezishe lato usiku zima wa ulawa roho au yahe duniani
aje yamzaye sheka hasa hamdele hapo na mashaka hata hanguha faida lake kaya mtaza hewa yeche kaya mtaza hewa yeche. Je pose la question que est-ce que vous avez pu contacter à l'ambassade? Il va vous répondre et ça c'est important, c'est très important tout ça. En entendant, on a oublié une question très importante. C'est comme on vous a reporté pour retourner ici en France. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre contact à votre ambassade à Moroni? Disons qu'on a prévenu notre employeur et quand on était à l'aéroport à Moroni, on n'avait pas le droit de se servir de nos téléphones. Donc évidemment, on aurait aimé prévenir du monde de notre situation, mais on n'avait pas le droit de se servir de nos téléphones. Donc une fois dans l'avion, on a appelé et voilà. Donc maintenant, ça n'a pas d'importance. Voilà, ça n'a plus d'importance, on est là, tout le monde est là, tout le monde va bien. En tout cas, Fatima est là. Okay. Naritimizi watimana mtata hatu mtuku mama Famadu ningeriteri shilio na nyasiro. Naam. Ndio kamle. Alama za ndo anahangu mashi. Shaka mfupi. Hambaza. Hadhani nshemeleze. Ndedazi la mtu wa Mungu ikawa tiliri. Au kani mzaje mza mwana. Sitabiwa mwezi wa mwezi ule mwana hata njeme zishana mkoja ni mzaje. Sitabiwa msukuzi ikawa tuone kiyama. Sikaweje duniani, wali meza duniani tunakauza mwanao. Na hivyo wako mori, wazazi wako mori. Wenye uradanzi la mtu wangu mzee wana wanu. Na mshemeleze, na mjuhe. Mwambie kaya Allah huyo mtu wangu wakati rakauza wana wanu, rile danzi la mtu wangu. Bankara jana danzi la mtu wangu, jeri wa sabili, wafanye sabili Allahi. Na mjuhe, bari roha hasiba kwenda nyibwana nyasi. Riroha hasiba kwenda nyibwana hatu wana matu. Kwa baba hatu, yatoma ya hanyu dasi, mtiri duwaze. Mtirangele kalima la azali la 2019. Ya roha kumuri ya Faransa, ya jayambe ya makuroka, ya ngabu hunuka 400 personi. Kwa rien, iliyo Faransa, na unike ya mayoti. Dondizo azali harihuzu. Harengi harihuzu mayoti. Harengeze 50 millions. Je ne sais pas combien Hadjazahe. Avant, on avec 150 millions. Voilà. Fatima Yusufa mwanamgaja mwanamkomori haja harejezi wa Faransa yabo safediruka azali ha confirme uka harihuliza makro ehele ngamtukori na hindi ngamtsaho faida ya hatu ngamtsaho jeri unde komori ngamtsaho rivehema karto ya patri mwareyani kamtsiyatsaha bwana mahatu kamtsiyatsaha bwana za hatu ngamanzori jeri unde komori azali runde mabango ya hatu heze mashughuli za hatu ajangu yaziniyo sisi wana hanyu kartina droit jeri zine mabango ya hatu sa hantu bwana za hatu sa hantu bwana nyasi ndo komori ngamanzori ndate mwana hangu orange watukufu wa Komori, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amesema sila furaha bora wana nyasi wa sulimu watukawara na hitoka bango la jodi shara kuli hali arambia wana basi walukaya ngasema msungate na wajao akata kaula kama sio hatu mwana mkomori ujosiba alikuwa Komori yasijue ya unana no aduze yasijue ya unazamiliki zahahe yasijue na dahoni haya yasijue na famizahe mwendo hamada huo garone sawo kasi usikitifu garone sawo ya aibu ya hensi ya hatu yakaja daraja ukaya leo mwana mkomori katika ndo masiwali haukanga bo wangu warengemiliki wamiliki daula ya hatu wafanyezi wanzao ngaruambao majeshi wende siwao ni amri ya ile katili la azali ngaruambao kaya omwendo huo kotule la yensi edo mara yoti do mara ya mekeza masiwa yoti mwendo watwabia wa mwanada budomana ebengendo kaya nini mnikiwa hifadhi na wanzi mnikiwa hifadhi wa Komori mnikiwa hifadhi za mali za wa Komori hata mpakana wezo mfanya zero harwe kadri ya kudomana zero harwe daraja udomana wa usaidia wa Komori wa ishara amani na usalama na wao nikatili kula azali kondo la mikani bwana wa Bob Denari wa azali huyo imna haramu wa Bob Denari wa azali hawambia haile wa ukaya kana utende science hari namna ya sharia wakao nesudoro hemu johari no shekulisha haye no wakao ndo na ujara wale hasa archive wale hasa tarehe ya demokrasia mwenziara
azali harma le marabi haya haye ulo hambara wake amano masiwani ya diktaturi ndio Ulaya harma istoza ndo Ulaya de kinyume ngarono ke diktaturi yo Komori na de chulo za kiwazi fanya siasa ebenga ujufumo yo pamba fulano mwa mwesa shahari noishe kulisha ikando dungana nao ngari kwamba okaya warwaria pahao tsungo Mwenyezi Mungu asiwasai mabada miomo tihale yabo he juma ni tukufu yinu ngarale manza wakomori wale manza mabao kama Mwenyezi Mungu watimisi hahafula ya haraka masuya leta sina leo yinu ngaromba Mwenyezi Mungu usiku mtu kufamanda huu lera tukufamanda na yinu Mwenyezi Mungu yamsema mabada miomo na shekulishahe wadiwaze wajokaya wake Pentagon leo Mwenyezi Mungu yawabe he prison ya prison ya peu ya dunia ya kilemwengu ndio pale alibuzao yabo sisi na mauka Mwenyezi Mungu watife bahufa kazenjeza na tena hufa yoti prison shangi wao hawatawani adabu zao Mwenyezi Mungu atailia waparihani hizo aibu za duniani Mwenyezi Mungu apata aibu duniani bano na unaweza miliki za hao na ulezi wao hata mpaka ndao anambokaya wakomoro tukufu lo masiwani na muonese Motokifu wa mwana mkomoro tutausikiliza masiwa haya ngarona za ura chamsubiri sujai ngarona za ura farahani wanasijana na bishara ni mwana mtu watu sunia wajakomori waonese utukifu hao heze tamsi masiwani na kwani kiwa harima hanobabu ya azali ya chakulishahe wasubutombe ukai komori garwa ngelamwe karma amani na usalama waduombe ukai garwa demokrasi ngarona mfano wa demokrasi na hakikisha ukaja mwana mkomori kanajua karma masiwa haya namna kawaida mwana mkomori kanajua sana arudi komori ya heshima masiwa haya hesa miliki zai hata mpaka wakawa jina wanu wanikawa wazazi fanyao ramujana hata leo wakomori pia warudi hapa beja hafasira kwa wazazi fanyao hasifanywe tarehe ya komori ya hatu hasifanywe tarehe ya diaspora ya hatu ebengeleo wakomori ndo komori na mtumanuka ya diaspora ya tolo ya ndugu komori ya diaspora ni ndo sihimu ya diaspora ni lire ndo maluni lire ndo izitimbisi rupia lire ndo hena kwa bia bizonti pia ilisi jua ya shoma siwa ni usalama ya jua nemeshe masiwa izo nzora mifano mingi ronela doni ya kazi ya zo kwa mnyoshi roni kando shoma siwa hii rolo bonze kwa tuzo fa imesha ha bonze kwa tuzo fa imesha komori heze tamu za woni kando roni daula ya hatu wafanyisi wanzao woni kando roni wadone nsileo wakana nsija na wafanye toka simasi watu kwa shumuka shaba hano azalia ya kazale wao isi kwa kasire komori yabo diaspora kwa tunaje diaspora kwa tuye shije ikakuwa sina maisha komori kwa toka na maisha Ulaya imeka tapaka ndao afuranga tuko mali huko ngara nzoko maji kwa sisi bahu na mtazaha kwa mwana mtu bishara na mwana nyasi sujai Shamsuli sujai ni mwana nyasi farahani ngara nzoko maji usubutu ofanya na sunya tena wajao usubutu ofanya ngara para diaspora ile komori tena wasanganyie na nyasi place dependance maana kama si haki ya wamba kangu wa demadeo ruhusa ufanye maandamano rukia ushahidi sharia shamba kwa watu ushahidi ya moja bila kumwona kama wafanye maandamano hiyo haki ya kisheria harmaze sharia za kilemengu hiyo haki ya sharia harmaze sharia za moja bila hadi wengi kinyume kwa kwamba kwa harma amani kwa harma dictature hiyo harma mihono ya kifujari hiyo harma mihono ya damu hiyo harma mihono ya tabiambi hiyo harma wandu kwa tsina jento usigoju haona amani ni masiwa ya hatu Ungesema mwana sisi mfanywa wao. Isomome bwana. Na wamkawa warete wao. Tena wana simu ikoni wala to declaration kanya kana ujarki ikoni karibu ya wakomori wa ikoni. Ikoni kana ndo capital ya ikoni ya ngasija hawike capital ya mambao ikekerengo mabeja ni diaspora. Ikekerengo komori baudo ndo ugulie wa komori. Atampakada wanejana huko arosambio haukai mafunjarwalo kwa ngambili hautauma ngamize urounu ngena mo shanga almasusi asosiro emananga halmo kutonja marabali na unawa hata ijone na leo kezori aminio baranyasi unaona nyesosi pia wasampanyiwa mono ule si watu fa ubarini wakati kabla kwa ronda ula komori ya jua sutona nyasi wa fa ubarini wakati kwa japaro be hamuno watanga wala tsindo harmazi famii tuya munatanga harma komori uifa ubarini wakati tidora nyaso zatu wajanza wazai wana problem za uzaya ina wakati faru bari ya maori ala kulli hali wafaru eba hali ya maoro kutena wajao hautotaha maisha ye krizi arime komori hasi garabao kaya ni sababu ya hayo azali asman shekulishahe bwana ngai gozi wafanye gozi changu daina shekulishahe Mwenyezi Mungu asema baada mihomo
Mwenyezi Mungu ndio asante mweka siri, Mwenyezi Mungu ndio asante kontini wese tambuzo nsipia za kilemengu waonoka rinda na ikazi yeshi ne komori ya leo kila ndio yeshera nayo yemna jana hailewa yemzaze hailewa wazababa hailewa wanduwashi hailewa ukakori ya mbadilie kila ndio yeshi hariwa msaja ya hamanda huu kila ndio yeshi hariwa fuja ya hamanda huu bigari parao na nyasima militera rwambio kaya ye daula ya hatu ye daula wanikiwa hifadhi au hifadhi wa Komori ebenge hula unikiwa ula ukamtirimwe amri ya hemna haramu wa Bob Denari wakamtirimwe amri ya hemna haramu wa Bob Denari wadofanya sio nzao wambio kemna haramu wa Bob Denari juzi cheti mbia shifanya harambio na olio kifadhi nsia hatu harambio hende ambasada ya Faransa ndio ajifadhi ebenge ila suhamada ishu si wada muhistengu binadamu ila suhamada ishu woti mwanamume ilo fushe na kwa zatu narisamihi betwabia za hamada huo garotoka wanashima sujanga kwa unao warotoka wanawashe waringa miadi warotoka wanawashe wadwa chongesa dunia bahaye sho hao garamba wanasema militera wona leo na mauni daula ya baadhi siasa ndio ndio gedola tumumba kufanya mashani wa Komori ebegera mjue mhifadhi wa Komori ili ndio kaja izafanywa mali izafanywa representative bali na bali makatabu suyanu au hifadhi wa maraia wa hao yode amali ya mfanye yode shwaga amala mshisingarele yode shala yode de sauti ya miswala nikelio leo ndio hifadhi wa Komori kana wajio ndio hifadhi wa Komori desemaliza hao ndio mndu ndo nane azali hakamu ende sahi harudile uhareje hauna mje ukaja ni sijao tu lawa ebenge nini desemili kisahida ula leo nambaki au hifadhi wa Komori nambaki au hifadhi wa raia nambaki au hifadhi za mali za Komori hata pakada hapo wanao kaya watatu watukufu garwambao kaya gasindao amio batu wana mfumo milembwa na yinu ikawa zatu wana mfumo milembwa na yinu ikawa na nyasi milembwa na yinu kodo hifadhi Komori ambao isibakishe utwabiavi harwamba amegobina na sita ubami wa leo hata mpaka hapo Komori gadomo na uzadi si hali hapo yasimbu ya jailia na sende manasila utaye rikebazima wanero yashiro basa kwa Komori chaque ville reste, ils manifestent. C'est juste pour dire tout ce qui se passe au Comores. C'est verrouillé, mais on change un peu. Mais dans les villages, dans les villes, oui. vous savez si ça manifeste? Ça va, pas encore. C'est pas encore. C'est à partir de 13h là-bas. Après le salat du mois, après la prière. C'est la honte du gouvernement Komori. C'est la prière du vendredi. La honte du gouvernement Komori. Il y a d'autres vidéos qui tournent. Ah oui, voilà. Ben oui. On va voir s'il y a d'autres vidéos. Et le peuple... Mais Julien, c'est que vous êtes au courant que Chamouine et Farhan se fait arrêter, soi-disant ils voulaient faire un coup d'État. Hein, ils risquent de 20 ans. Donc, et Chamouine et Farhan, ça fait partie de Mabedja. Donc pour eux, dans leur tête, comme ils sont Maboul, c'est qu'ils croient que Mabedja, ils sont là pour faire un coup d'État. Alors qu'ils sont partis avec des sacs à dos. C'est des gens, c'est la société civile au fait. C'est la société civile, c'est pas des politiciens. C'est des enfants qui ont dit stop. C'est quoi? Donc nous là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas trop accès à l'information. C'est quoi les dernières nouvelles de Farhan et Chamou? La dernière nouvelle de Chamou et Farhan, hier ils étaient au tribunal, ils sont passés au tribunal. Soi-disant ils voulaient le faire signer une papier pour expatrier. Ils sont le même avion que vous pour partir en France. Mais eux, comme ce sont des militants, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas accepté de signer ces bouts de papier. Donc ils ont retourné en prison, ils sont toujours en prison. Donc ils ont eu la possibilité de se faire expulser de rentrer en France et ils ont refusé? Ah oui, oui. Alors, hier, ils sont passés au tribunal sans leurs avocats. Ils ont pris comme ça, venez, signez, on va vous maintenant comme vous avez fait. Et voilà. Oui, je parle de l'avion. Oui, ça fait pas ça. Mais ils sont retournés en prison.
Ça, elle fait partie du groupe Mabédia. Elle est devenue la porte-parole de Mabédia actuellement. Parce que la France, elle était en France, mais elle est partie. C'est Bichara. Celle que je t'avais parlé. Et là, la dernière nouvelle aussi, il y a le mari de... Parce qu'il y a deux femmes là, qui sont en train de faire Bichara et Sania. Le mari de Sania, hier, sont fait kidnapper chez lui parce que c'est le mari d'un de militantes de Mabédia. Donc les choses, il est grave. Alors que sa femme, elle est enceinte. Donc il y avait des enfants, ils ont brusqué, rentré brutalement dans leur maison, prendre le mari. Le faute c'est quoi? Le faute c'est qu'ils militent. Le faute c'est quoi? De dire stop. Stop l'injustice. Stop avoir une vie comme normale. Le faute c'est quoi? C'est demander un état de droit. Ces gens-là, ils demandent quel état de droit, quelle la justice, avoir l'électricité, on est en 2021, avoir la santé, avoir l'école, l'information, c'est le plus important. C'est des choses qu'ils demandent Mabédia. Ils sont partis avec leur sac à dos, sans armes, sans rien. Et le monsieur qui a été arrêté, là, qui est le mari de la militante? C'est le mari des militants de Mabédia. On a des nouvelles de lui depuis l'arrestation? Depuis hier soir, on ne sait pas. C'est comme Massoud qui s'est fait arrêter parce qu'il a amené le rapport de la Farahane en prison. Ce mec, il est en prison avec Farahane aujourd'hui. Le délit, c'est quoi? Il a ramené à manger pour Farahane. Donc, vous trouvez que tout ça, c'est tout à fait normal? C'est pas normal. Donc, il est temps que les citoyens comoriens disent stop, de se réveiller. Donc, moi, franchement, je prie aujourd'hui que le monde, les Comoriens comprennent de descendre à la place de l'indépendance. Rien qu'un état de droit, rien que demander la justice, rien que demander l'électricité, juste ça. Donc c'est une geste citoyenne, c'est pas une geste politique, c'est pas les politiciens, c'est la citoyenne, c'est la personne. Ok, et bien affaire à suivre. Ouais. Je crois qu'on a besoin d'un peu de repos. Ah oui, oui. Bon, merci à tous pour le comité d'accueil. Julien, au plus tard. Julien, au plus tard. Merci, du courage. Du courage. Et puis on va aller faire un repos bien mérité. Regarde. Eric, ça se pourrait dans 24 heures, on va retourner, que ça soit bouclé quoi. Je ni marishi labanu ngachiumbere mwanamshatuna shida ezino kwanzona ne journalist ne hamwakanio ewa hwelewaje ewelezaje ewa kumuringo jokanzo elewaje tiono haya halisi bo ambassadeur tiono haya wakati ni hadi soda mina Julien simwambia nuka Julien amayoka ya rengi envio tunubahati sadisila minae simswete bon voyage anandokaya ekatibuliwa donc kwa hako jua parce que simwambia niro kwa mwanadamu ikaunga sina mahamili sulunga na sina yenga garumjuao donc haja ni confirme hizo ya hunde kaja shinda ya contact ya ambassade de France parce que kwa jambriza hawazisaka yemanendri ni kwa tumjibu warengeze pasipori hata yembanongo yalona furahanio daboka hajo hao hadikwe pasipori ya das shahenda Addis Abeba kajaona pasipori balata yekaja kojoka kurengeze valizahe sha heureusement fatime zahe kajaja parce que hawaba parce que mwana mkomori ya lazim za mkomori ya kanza ya shemza zahe donc ngunajele kwa jozi renga waboshe nzaza Fatima sha Julien yembanongo ngera furaha da harekipere pasipori yae o hau alors kajayona rangu komori hata munu ya kwa waswira yo handani ya bilinga mjito mtujita hawezi onda waona wa confirm nizowafanya wewe hasiwafanyao shanga mjitwe namna ya hema military wa hatu kayoke kiri totoka ya mrungo torenga manadamu njeni kutonza umweleze kabanunga mfanyo jao mana hufanya jao banunga murodo jao mana hufanya jao shado toka ya wasindi hamu atamu avio damoloka owankudu halafu na balati la msindi emohanyu doko mwono hama hakika kweli leo nga mmobo Mungu kaya mkomori naelewe mkomori na juhi mkomori na juhi jishemezize wae bado jojitolea ritilewe mru dasi wasi
si c'est là sur Josh dar jibonese si c'est là sur Josh dar tomba da Lukman si c'est là sur Josh dar changer système parce que nous système c'est là ozamba ino système ya katiba ndio na mahamango minena miranda donc si da siwasi Josh inda mumbiso wana wanu wajayihu amina solidarité ya Farahana Shamwini na Abdalla na Masumuni na yarengo jana ni ma politiciens wote pia même si benge mitindao sha haki malaraba garanzao haki ya mgebijo wote pia haki zao wanikiwa heni ya hiba ya kujiwa heni ya hiba ya kuliliwa sidulumiwa yode hadi sha hotorenga Shamwini na Farahani mwafunge ikamtuona haya nada mjanyi wanaja Farahani ya tudala mzinga ya subala hindu ya fanyisa video zisha nyingi zobanga zone hao nduja soda huna bishara utada hinga ngo hao kamtuwarihiza wako hao shango oblige wado sindangama we tawa ilata iliwajojo wa hileo manabo kwati wahara ngojoro haleo shawa ka oblige wado jiti hata waroheleo donc demo dukana mfuata izo nanzao nambe banema na mwanja mfanya uzinu dabo kamsa muono ko wanati wasawadi solama na walamha kamina tomayo kwa wanati walamha mwananti halamu haba hujua komelewa akwangu jokaya watwania Daudi dokambu wa wale voilà donc abongonzo weleze ukaya des documentaires vraiment journalistes n'ont jifanya azale kaisaro harmwe pouvoir ngojo ona ya kate film jo komlawa wajona haya kwa yo mongoni kao isazali kaja shida ya rambua hata mwana rilonio sisi diaspora wanuale kawane senderesi no parasa hata documentaire ya liswali no parasa ushahidi waweza vira ya mkoloni zozafanywa karja zalo chabisa leo jore emenione ema watwania wa Komori nione video ya hao izo kaijakaya chalewe e diaspora ya juha ihanti gehanso shahidi ndorondo ndio kaya leo yani zinuka johenda vakaga johisa bali utentu kabana kazi banu nyazimba manze ukakutujo kabala hata dahar no heni ndongo yena musoha hele dabani donc johisa yamga joye mwanayo hangu hawe mwana jozalo johansi swetare donc mwana mshoto na shida hamuhindini ngoyambio wana wa Komoro walo Komoro washangiriao le mujilio ni joko kale loajao bamfikiri kama ndo soenda tomendi ngo waniko na amina twamaya okay mwana mkomori hali so jikomelea mwana mkomori hali hakwamba kama mtuenda na renga bal perdu na jonika politique ya leo quartier ya ma politicien leo ngasi wasi de mwana mkomori parce que mwana mkomori Macron oimoto na kerungurumo enti de 5e puissance patuza 6 mwana mkomori kujoshida jirumi mwana mkomori kujoshida rumi donc ya juhale ya role ndanzi uwo mwana mkomori uwo mzaze uwo mdada uwo mjomba mkomori hava uwo mwanati hanza nambea uwo mwanati gamrutana na shahidi zizo watushida wenda moroni heni mji werohe jumani na tohima wande waniti mpaka wanupia wende moroni walomitami hulu watushida na tohima sirijua juma wande walombeni watushina na wahime mdeni walo fumbuni watushina na wahime walo nzuani watushina na wahime walo mwali watushina hina mro na tohimo mjini hao yambe kama ni inu geste solidarite ramba kaini manifestation pacifique karjama gamdora wani karjama gamdora rohitwa karjama gamdora ame ramba gamdora hande estohenda ndi zafaina ruliliwa karjana justice suliliwa na ngudamedisrafu kabati justice kabati mwenji kabati maji kabati mbenrahula kabati msomo yebo entinge daoje ye emergency ya zalida ba doka heno siku wanatoliliwa doka heno siku wanatolo découvrir mwana ya violewa doka heno siku wanatawa hunwa wanawajia na kujana hata na bahara ni baki ni pepese kabati yafanyiwa donc yabo wanawanu kufanya kama haunu yabo kama hane labo wajifanya likodi kwa rosa wanchia bali donc yabo hiyo yote ya politiki hiyo ya hema nati parce que manati yemzaze wangu manalao paindule oda ya somesa jeluka wanu wadio abaham watazaha ngone tama hao donc ngebijo washemezi parce que kabati mwana aba hujumba description ujofanya baki ya hundo mahangunu yabo kama hane badika ngodo privé yanji
shaheni mronzo afanya scripts ya msasibiri parce que hata na vehe pake kejandisiwa yebepse kejafanyiwa na bomo no kata wangu wanao kunosa wacha likoli yabunga masulaha nda yabia yabo justice ndio nda farahani haju haja mweshe farahano inzo zampo wimbe da mwana rona wandu washe yakana hazi ujirumo shamwini parei na waju hawarenge risk soda hu parei ishara ngumwambione no katika amina wanawane na warati mbada hao hiyo katire na hunu dokabungu walelo da wawo chen harenge risk ila dokungebijio wasutene wandu wana gebijio warenge risk na wao wakarula wakobwefugo hao wakonde ya urtu wana ngwasomao wana wanja mwalikoro batinao madhamana wa hao donc mimi yede chatonza na hundaji tahidi na javanu amwa sutene parce que inu bravure inu rongo kao kijaparo fanyiwa sijo hanza farahani na shamwini abo walo pirizo ni hunde kao na politiciens ontipi abesawa wasutene na kijafanyiwa Abdallah toi hatana leo donc amfikiru kaya na rjilo komesi manatire leo ko lo pirizo Abdallah Masudi Shamu Farahani Sambi c'est autre chose, c'est un homme politicien. Jawa ewalo la dawa juu dawawo donc na kubaliano kaya ya mwanati wa inajikomele amina tomaya gamwombo ukaya leo place de l'indépendance besendunga neda mina Julien Maoudou parce que azali hasihi rede rafet manongo ni ombao maraba miji mwanamshoto na shida mwanamshoto Asmari mwanamshoto Asmari so alendini kwanza mbie imagine wale Komoro ne manifestation ya lolelo tunajoka sasa bashando toka yabo wa Komori leo ndo rojoka huko nani zenda sahani na zakoni sahani au kasari lemewa odo joba bangar tabi hao odo joba bangar ko hanza yari lemewa ezari bakia basa wa Komori dar joba kirile mesha wana hati bazali hesar confirmo ke saharu huliza makro ebenge yari huliza makro yari ni yarenge mawore abana mbaki Komori mfehezenzaya ndale mfe bakar nambe hanyi hospitali tena karina marani shakula mde njamba stani mabawu asali kama titabu asali sona bongena nguru kufanyeza haji bahilo sirilemewa batu lilemewa kaza leo wana hatu wasiha hiyo Mwenyezi Mungu ya watoa wakwaja jitoa yayo nde maswahaba Mwenyezi Mungu akabro ya toa wendewe wanenkodo yake ya makana wakakati ya mtume waonde maswahaba ondo abewa hiyo leo kaka mjaji wa maduga maswahaba yayo mawani yansi hanyu Mwenyezi Mungu ya toa ngamani limlahani limlauliani namna launono basi singasunga sina maisha ya hatu ngari lao ngari nao ngasina zaniba ngari lalao shao ile twara mola hatu ndani mlo hivyo ngari kartuhu na hoto maishele yani lewa inela duani haziwa ndreba hizamna bido wa parti na ntohole mkujwa mbali be 200 euro ndikuja kwa na 200 euro hatandi ndiye silipia ya mareni na mtu hamrele danzila mtu wangu japo mali na marizaya wauno wana wao wauno wana wao waje wamshemeleni umtoa ni zangoni bema na amruza mwana ajalele amule lobo mwana shanga mule lojo mlele bahile wao wana wao walelwa wakakuja waonese malezi walelwa waje wamtoa ni zangoni kwa wazazi kwa baba wana shohao wana nyao na mjuhe barile mewa odamba hokaya fulani haparalize nganzo abi Dar es Salaam jana tuona video tisikitiha sikitoka ngabo mwana yanja amro wakapare Ortega sabahu kama maskini sabahu dini ngenge banu wademdu wahandaji kwa juhashemele okaola demri afenda Ortega humanitaire sabahu dini huo ya jamba wa yedelenka sabahu dini wa jamba hapo wala mwana adeleka watu wana adeleka kaba wala ya shemeza jana ya mwanzo msaada ndio sabahu dini hakabanu yede wahandaji kwa msaada huo hera ya mrola jana Mwenyezi Mungu jomvukisha yawavukisha hawa nsipia zoni na kanza nimwambia ni kwa Komori zikanzi banu gasaru wasanyidole ngariwonawo ngarijo uone zijo ujiri leo kamukanzi azalingu jomrwari aniende na wana hahe ezangu tina udeya bahaina ya damwana Mwenyezi Mungu yetu amenazundewa haho shati na udeya hokaya mwana tina udeya Mungu shado toka na mjue mshemeze na mjue mwambia Allah rilemewa
gari kozao cha mtoto kati bwana Adamu mtodo koza mtodo faheza nzana nyika mtoto butu maboza hanywa ya hatandi ngari konti hali no hatandi ha bano sisirile mewa batu jonda rurja omi jini jora andar reja armenti ya hat shaba na ba hasarin jawhara ya zamra Fatima Yusufa nyuma zaha ekani wa nyuma zaha kamjajuha ila ekani wa zaha nyuma zaha leo kamjajuha wakale haina mwana wa hanyu jondo jabu kujazila arma ayre ala aeroport ya haha ya biatu arma ya vio qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun msiba wako mori msiba yenge na mjuhe wako mori baye tio Uislamu watu sauru araba tiwando zao ya Mwenyezi Mungu kwa kiburi ya wanadamu wao wisi sabati kwa Mwenyezi Mungu jabu hapo kiburi ya hema kufari wa sisa wa sisa bonzi yone jojiri leo basi wa Mungu jumba roho Mungu wana hatu wavuke wana hatu katika johudhuria wala katika mroho hapo bleso ya komori ya johudhuria ni Mungu ni mkiti o hanta hena rabbil alamin yode dua ruomba no siku mtukufu wa leo no siku mtukufu wa leo ya juma ya leo zakara mazahe Allah huwa hatu kasitosa bende jumati armanti ya hatu leo zihifadhanti ya hatu hifadhu wana hatu hifadhu wana ma hatu hifadhu wazaza hatu o hanza hina rabbil alamin duanje mangani muombele yoni bo wana gamjoenda ndo mjero o hanza hina rabbil alamin mpashale mwadi mleruri gamjoru salam. Assalamu alaikum. Marhaba menjio na nyasi mlova makaurishidia ngasi hunu Roasi Charles de Gaulle rikova huwa mwanamshi watu Fatima Yusuf nane majournalisti wa Jakomori wa Jaware Tewa wa Rejei wa Sawa Swili zekoleze majournalisti wa Swili pia kabatisha tawa ekangabo ya bakide kuli ya Fatima na yoto wafidia shawa nduhuze na wande warenge shaka jaka hudia mru akahudia wanduhuze avungabo ye famille ya Fatima na mwende mwabushe koli ya he mwanamshi watu Fatima baye hanyu mabediliwa maraba menji wakanda baha ye pajanyu ngembishira ni maraba menji risari kaza kifubanu ye passager sairoha abanga suza tu Paris era bumwe ritahemba majiriele manarjo na taskar dera fanye toilette normal hata 14h gardo jihundra Trocadero aho ngale manifestation lo hunu dirangale ne manifestation mahu manene ya lo place ya Jao place de l'indépendance oskale ni inshallah taala abngabo wa Komoro mlo masiwani ngamo mniko bahati njema na unono mwinji na manifestation mema watikoze mndu watife mndu inshallah taala shana rifanya manifestation pacifique na fikiruka ya police ne ye polisi wailewa ya ukaya manifestation ya ndoa wemu abunga ngarimbishilo ni marhaba rimnikani usiku mwema inshallah taala mtilo harmaza antenne 13h30 ngarjo ka Trocadero inshallah taala ngarimnikani bahati njema na usiku sa tena shukra marhaba menjini mlobano na partager e video yenu mwabone page hanyu yenu bahina zidio ngamjoziona ngamjozishia inshallah taala marhaba menji shukra.